Тамошобино боз ҳам магазини 1001 майдачӯида омадагем 10 сомона марҳамат ина плакатчон ба осонӣ пайдошон мекунен. ҳозир суроғара пурра мефаҳмонам тона акция рафтестай нигоҳ кунен инамҷо чизе аста 5 сомон шудагай биненда грандиозная акция кардагиян вешилкая иҷада вейрай чизе ки бошад 5 сомон 10 сомон буд 5 сомон шид марҳамат тамоми намудаш аста иҷа бо пасудорам 5 сомонӣ кардагиян футлярчик барои зубной пастау дигар чизако ҳастай хулоса ина хеле риштои калон 5 сомон қайчиву манам нигоҳ кунед ҳамаи чи кадомаша дидестен амҷада 5 сомон ҳамагӣ бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден ростаки биёен духтаро яди ростакира баъд дасти рост мегарден дуюм қатор мешава мағозаи 10 сомона 1001 майдачӯида аллакай ба фикрам ҳама медона барое ки хеле шидмаш мо дар иҷара тавсия метиҳем ина боз ҳам акция эълон кардагиян бозам борошон арзон кардагиян пасудошона нигоҳ кунен 7.5 сомона 7.5 сомони дидена чихе пасудои хушрӯ ҳамаш ина 7.5 сомон кадомаша мегирен барои шумо 7.5 сомонӣ шид ана баъд духтаро иҷада чанд новинкои дигаам ҳаст дар рафти навор ҳатман ма шумода нишон метавам ина иёям 7.5 сомона нимкосо ичи 10 сома ино калонакан аҳамиятен духтарако 10 сомон баъдан ами савзора бисёр мепурсанд ина духтарако косо 12.5 сомона и косааш нигоҳ кунен 12.5 сомон ина пиёлаҳош омада евростилан 7.5 сомон калонаки фасонай иҷада бу косаям доштай инаҳа косаош 10 сомона косаош бошад 10 сомон метавонен комплект кунен дидена духтаро се намудаш омадагиай марҳамат ина иҷада бо ҳастай нимкоса ино чандиян нимкосоатон нимкоса 6 сомон чихе наз дидена нимкосо ҳамаш 6 сомонӣ шидагиай марҳамат ина и моделам мепурсанд инаҳа ина миям 6 сомон шид марҳамат дар кортон боша ҳатман биёен инчунин ана и тарафа бинед и полкаям кадомаша ки мегирен ҳамҷа 6 сомон шидагиай марҳамат дира бинен ино чихе хушрӯан калонаки фасонан свед иҷада камакак ториктарай ба фикрам навор торик омадестай ана ино чи 6 сомон и полка ҳамаш ва иёям 6 сомон ая хушрӯ духтаро нигоҳ кунен 6 сомон ина дар кортон боша ҳатман ина ҳам гулдоракош чанд намудастай ҳамина бе гул сафедаш ҳастай мана 6 сомон аксияи беҳтарин ва иёям 6 сомон шидай духтаро диден чихе фасон арзон анам хел салатницо духтаро нигоҳ кунен чихе фасонакан 6 сомон шидагиай магазини 1001 майдачӯидада тарафи пажарка будагишта сеюм дарвоза дайко тарафи пажарка ростакир яди ростакира мебиёен ами сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден баъд дасти рост мегарден дуюм қатор меша магазин 10 сомона гӯё нишонтон метиҳам мана марҳамат пасуда арзон шид ина и калон 15 буд ку ҳозир 10 сомон ина кадом намуча мегирен ку бинен чихе хушрӯакан ҳамаш 10 сомонӣ беҳадам фасонакай 10 сомон ё 5 сомон шидан ина кояйку барои теза гирифтан барои ягон чи болои дастархонда ина марҳамат 5 сомон ина калонакошам 5 сомон ина касседа дар курай духтаро аз 5 сомон сар мешава пасуда дар магазини мисол 10 сомона ана баъд и тарафа бинем ёрам арзон кардена ина диден асарчи гиракои 25 сомонара 15 сом кадена чихе наз дидена қисми поёна диден калонай 15 сомон шидагиай духтаро диден аҷоиб фасонак инаи салатницо 10 сом шида ина ё 15 будай 10 сомон шид ана ино бошад 12.5 ҳамё қимат будан 12.5 сомон хулас ҳама намуди пасудои арзона аз магазини 1001 майдачӯидаи тарафи пажарка метавонен ки пайдо кунен мана нигоҳ кунен ҳозир аксия дар тамоми молошон рафтестая ива якотон чанд сомай 30 сомон ина кадомаша мегирен 35 сомон 30 сомон шид иҷада тифало ҳастая 60 сомон ина чанд намуд тифалу техникаву ҳарчи доранд я буракак биненда мана марҳамат инаи поёмдагио 60 сом инаи ва яко термусо 80 сом бо чи ҳастай ина касрулкаву анам хел пластмассаку ланчбоксу хулас ҳамаш борои фасон ҳамаш арзон силиконови анахе лопаточкову ана ино ҳастку духтаро ҳамаш 10 сомонӣ шидай диден нағзака канки мана
дегои шуморо намехроша, сирша намепарона. Беҳад удобни нарх бошад 10 сомон. И дегаи чи ай? базбинак буда инаки меса 50 сума. Ана марҳамат биненда духтарако. Ина ё 80 сум калона. Бор бисёр омадагиай духтарако. Ина вақт дошта бошен биёен якта ба якта хитон тамошо кунен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Ана михе мевагирако омадай духтаро нигоҳ кунен чихо калони фасонакай. Нархаш медонен бори нав. Нархаш 25 сомон а. Мана марҳамат касседа дар корай 25 сомони. Доставка надорен а. Доставка надоран. Шумо худтон биёен. Ино ишшагия пластмассая 20 сомон. Ина намудаш 20 сомон. Ина намучам омадая сафедай вайш. Ишам 20 сомон калонаки хушру 20 сомон марҳамат. тамоми анамхел ва якора подставкаву посудои арзона аз магазини 10 сомона метонен пайдо кунен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза даян. Ам сеюм дарвоза ки дромадед рияди ростаки то охира биёен духтаро баъд дасти рост мегарден дуюм қатор мешава магазини 10 сомона. Ино 10 сомона нигоҳ кунен чихе тарелкачои фасонакай ваёшкатя бо қушку вилка дора. Коробкаша я бор нишон техча нишон додагем. Коробкашам бинен чихе удобни духтаро ина падарка бурдандам аҷоибота кӯдак бинӣ мерен 10 сомона як формача кати мемонен мебарен беяд хирсанд мешаванд. Беҳтарин вариант садикоям бигиран зурай. Ина 10 сомон. Ино 10 сомон. Иҷа бо парашокҳоям ҳастай. Ина молои шустушӯӣ 10 сомон. Ина парашоко 10 сомон. Ним килоаш ҳамаш бори хитояй. И гелошая. Ина гелошам ҳастай 10 сомон. Иш 35 сомон. Ина собунош будай 5 сомония. Чанд намуд собунам доштиян 5 сомон. Ана баъд мыльница собунгирак 7,5 сомон. Чанд намуд дора. Марҳамат. И барои холодильника ях кардан формочка 10 сомон. Марҳамат духтарако. Ина буракои фасон якора медонен уже 20 сомон. Ина барои чолов яъне дух, барои мисол чои хнак, компот ям хеле омада 15 сомон калони хушрувай. Марҳамат духтаро ҳатман биёен. Иҷада вейро чанд намуд аста? Вейротон чанд сомон? 7,5 чизе мегирен 7,5 сомон. Марҳамат шоначои фасонак дорам нихе наклейкачо манаин лопаточко ҳамаш 7,5 сомон. Ина нигоҳ кунен 5 сомон то охира кадомаша ки мебинен 5 сомон. И тарафама то охира ина ҳар он чизе мебинен то охира ҳамино ҳамаш 5 сомонаян. тамошобино биёен. Азизон чико дар ин магазинам омадагиай духтаро нигоҳ кунен. И барои болои хӯрокай тобистонда чи хеле мисол ай пашаву ай дигару дигар мисол болои дастархонда мепӯшонен. Марҳамат ина ин намучам ҳаста. Ин намудаш майдаш 10 сомонай. Мана ин намудаш бошад 25 сомона 25 сомон. Марҳамат и калони бадай бо диден духтаро чихе хушру бо расветка дорада нархошонанд. Ина гуфтум дар кортон боша биёен. Иё чиян? 50 сомон 40 сомон да ҳамаш 30 сомон шуда. И барои ванна тамошобино барои ванна вай шторки парда барои ванна. Марҳамат ҳам килонкаги шамлатаги чанд намуд дора. Кадомиша бигирен иҷа 50 сомон 45 сомон хеле буд. ҳозир ҳама намудша 30 сомон кардагиан. Марҳамат. Иҷа бозори Корвон ай тарафи Пажарка сеюм дарвозаи Пажарка ки дир омаден ку ростаки биёен рияди ростакира то охира баъд мегарден дасти рост дим қатор. ҳамҷа пурсен магазини 10 сомона нишонтон метиҳан. Подставко ҳаст. Ино чанд сомон киҷон? 35. Ина 35 сомон подставка. И 5 сомона фартукчо 5 сомон. Ана баъд мыльни пузир чанд сомон? 7,5 сомони калон ай духтаро. Марҳамат кӯдакотон хирсанд мешан бозӣ мекунанд. Диден 7,5 сомон омаден я бура азиям мегирен. И вентилятортон ай 210 сомон. хеле мощностиш зурая? Ай хитой омадаги 210 сомон зур будай духтаро. Марҳамат дар кортон боша нависен шона ду тарафа боша. аз ду тараф шамол метия. Ина марҳамат 210 сомон. Ана баъд нахи подставка омадагиай 35 сомон. Марҳамат чанд моделако. Иҷа бо сатил игрушкаву инахи партачаву
خلاص همه چی دارن همیایی که بدن کو اینمی هستن نرخشون قیمت‌تر بود حاضر همش 5 سوم 10 سوم باز هم ارزان تر شده مرامت در کارتون باشه حتما اومده از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین دستافکا ندارن تماشا بینا شما خودتون بیاین از نزدیک بینین و خریداری کنین ایره بینین تمام اینم دوش هسته همین صفتاشون خوشروه این میریادی ها اینم یکم ریاد دیدین همش 10 سومونی این میریادی یکم مرامت اینه دیدین 10 سومون اینه تماشا بینا نگاه کنین یک گلی که فسانی ارزان تون یفتم سویتا موزیکا میزده سویتاش گیرون میشیده انا بعد دروش شده میشیده نرخش چند سومه؟ 60 سومون 60 سومون اوهانی ای تماشا بینا اینا کس سده در کره حاضی چایکا و دیگرش هسته نشان تون میتیم ایش چند سومیه؟ 50 سومون اینا ای طرف باشه همش 50 سومونی مرامت اینا دیده نه؟ زود ای های میکنه خودشه اگه چی میکنه؟ اینا هایا میکرده خلوصه ای نشکنه اوهانی ای خلوصه دخترکو 60 سومون انا دیگرش باشد 50 سومونی چایکا و دیگرش 50 سومون منم مرامت بهت خوشروانه میخواه ماشین چای اوهانی میپسن کلو نکای تماشا بینا ایا میگلی چند دستفیتکا داره مرامت در کارتون باشه نبی سنشونه دستفکتون میکنه دستفکا نداره نه خطون بیاین تماشا بینا مگزینی 1001 میده چویده طرفی پژارکا بدگیش دخترو سیم دروازه دایکو سیم دروازه میدروین تا آخر ریادی رستکی را بیاین بعد دستی راست میگردین دیم قطار میشوه مرامت ایجاد آب نوشکو چند نمو دسته اینه 10 سومون 10 سومون بکالو انا 15 بدن 10 شیدگی اینا 15 سومون 10 سومون این شکرگیرکو 10 سومونه 8 سومون شید و اینم اینو خوشروان دخترو 8 سومون با کاروبکا چشه نمیگی یگانجا پدرکم برین زوره 7.5 سومون 7.5 اینا ایجا 10 سومون اینو 7.5 سومون من مرحمت چند نمود بکالو آب نوشک همینو کو وای دوران تروبچکا دوران اینی پایام دگش 7.5 سومون ایو کالو نکایا چه خشرو ای 10 سومون تروبچکا دوران مرحمت دخترکو اینو 7.5 سومون اینی ای 5 سومون کالو نای ای پلاسماسه اینا 5 سومون مرحمت تماشا بینو روغن گیرکوی هم هست اینا 7.5 سومون پایام دگیش هم 7.5 سومونه یا من مرحمت ایره بینین هر چی آوردگیم دخترای همی کووریکا البته که برای فرزنداتون بگیرین هم خوشرو و که راحت باور کنین خونه دا میمونین چی مثال صدیقا دا بگیرین چی دتسکی کمناتو دا چی نه خونه دا بگیرین برای کودکو زورای هم ملایمه کای هم گرمه کای مثال در زمستان کودک خوشرو بازی میکنه بالاش دا هم مثال تر کرد قولین دا نمیگذاره بهترین وریانت های ملایمک مچالکا برینای با هم کچستوش زورای وایش رزمرش چی خیلی؟ اینمی رزمرش 1.5 به 1.80 کالو نیوخی بیننده نرخش باشد میدونین چند سومون 85 سومون ای با فکرم 1.5 نیستی کالو نای برش دوای چون خلاصه اینه با بیاین بیننده دخترو چند گلش هسته نرخی بهترین بازار کاروان طرفی پژارکا داین دستافکا ندارن دخترو خودتون بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا سیم دروازه پژارکا که در اومدین ریادی رستکی تا آخر بیاین بعد دستی راست میگردین دیم قطار میشوه شما پرسن مگزین 10 سومونه گفته با نشانتون میتین بعد چیزی که بسیاری بعد میپرسیدم پیش من آورداشتم دیگه نبود اینم خیلی سلینیاف چکای من برای کودکاتون چند و یای پیش بنده گفتی که پو چند رنگ کشای نرخشان کلونکا گیای نرخش 10 سومونه چند نمود داره به هدم خشوچه منه 10 سومون و دوبنی فاس سونک منه دیده نه چند رنگه که خشرو داره 10 سومون همگی دیدین دخترو دستافکا ندارن دستچوتتون بگیرین اگر معقولتون شده باشه بیاین با ایجاد چند چیزا کوی نوی دیگه دارن اینه برای بولوی و یا سالاتو پیشوای ریزینکا کاتیا کنه بولوی ترل کورا محکم میکنی 60 دونه داره 10 سومای 10 سومون یک پاچکا 60 دونه داشته 10 سومون انا 30 دونه گاش 7.5 سومون صفاتش به فرق میکرده این مokri salfetkaya ای وای سوخویا
мана марҳамат 10 сомон. Инҷа бо ҳар хел мачалочку ҳастай. Ҳар хена симаку, шодкаву, губкаву ҳама барои тозагӣ. Ана губкачой хеле ихшро тоза мекунанд кема. Ира бинен. Хеле сахтакай тариф мекунанд. 5 та дора, чанд та дора? 7 та дора 10 сома. Ина марҳамат метавонанд ки дархост метавонанд биёянд духтаро. Ина ира бинен 5 сомон ай бо. این 5 سومن. Mana hamma ichi доранд.